Weyzer Xorz nargın bəstəkdə efir informasyon ravaqda studi bəzir testəyla bazonqav çibirtə abun ravaqda seyrak demətimə. Amgustad ورخ در کنن و رئیس فدراسیون پادشاهان دوم پلینارون رابطه راتیفیکاسیون کد خصوصی رستونیم بازرد. وازال والزگ اما گفدات فیرمیر تلبان دفتوی افزار اردم قوون خزاراد مینیستراد پریس کنفرانسی ریپورتاج. چیو تخچن در اما سرندر تخینوال واقدر تسدست نرتون قصدتم. ورئیس فدراسیون پادشاهان دوم پلینارون رابطه راتیفیکاسیون کد عرف امکس کنناد فدل خصوصی رستونیم بازرد. داکومنت سفیدار کنن نسانن و میراز ما پارلمنت دلاک بالات ما بافدستا پرزیدنت ولادیمیر پوتین بازرد مگسکه مسکو امتخینوال دارتر در آرازست ایمیاگ اکونومیکون تقداد هفتما فند کننز انرژیتیکون اما ترانسپورتون سیستم تبایو کنن ایمیاگ باسینات اما تلکومونیکاسی تراز مکنن سات سالون کسته اما کلتوره گابسته اما خواهد را ورختر کنن. داکومنت نساماو امزوند تاگون پالیتیکا وازن اما قاقنن اما اداسینا دفادگوت امگست کنن. ساسالون اکونومیکون واورتفه خوزدر کنن. اینفراسترکتور راز مکنن. کپیتال تای بازایرک تای لکت اما کسک تخی سریبار پیدا کنن واورت سارازن. پادشاهان دوم پلینارون رابطه رئیس ورئیس فدراسیون ریسپوبلیکا خصوصی رستون اخسن امسدیس و نمار خواهد فارفتر کن فدل بازر دست راتیفیکاسی کن فدل فدرالون زاگون اوی رازمکوت رئیس فدراسیون پرزیدنت ولادیمیر پوتین داکومنتل دو پادشاهات پرزیدنت تگاگلوی تالان ما ولادیمیر پوتین سگوخته بافستوی مسکوی آساس فارستم مایم داکومنت مگس که دو بسته فند کننس امزون دت تاگون پالیتیکا قاقناد اما اداسی یا دفادگوت پالیتیکا وازن. Договор направлен на углубление сотрудничества между нашими странами для обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, пограничной политики, улучшения социально-экономических условий развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. هفته مورسی مخصوصی رسون تریتوری تلنمات سعودت داکومنتا که استراتوی پادشاهان اورگانتم و دو بسته بنتون رازمناده اورگانتم هم ایوالده ما بسته تسخیم ایسنس خاص کست فدل زاگونات مسرج تسات سالون قن اما پنسیون افتون گاد فادج زاگونات هم خزون سیستم مرکن فدل مازلت درایسن سنمت بازر دل گفته بافس که بسته هم بسته تکستاش دو فارسر دگه در نماین هفته ما با کوسن فارستل که استنسانو یمیاگ اکونومیکون تقداد سارازن اما دو بسته هم بسته ساردن وزاد فعال در کنن. Принятие федерального закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета. Принятие федерального закона не потребует признания утратившими силу приостановления изменений или принятия иных актов федерального законодательства. Костезарина Костайда информацию равагдабун. Informatsiya məməxorə komiteti press-sentra vaxtdır çed press-konferensi. Jurnalist Farstan zabıta Leverta qavun xəzaradı minister Mamentata vaxtang. Kartofay dartdarma atsazını satsızdı. اندر خالصار تدر سنمت قابوس قادر زرت administradı problematı سنمت قادر تسوختینات اما زرون تکنیکه سوتی تفادیمه بستوندرای Walce guntovan koste tafiden tlagal bon gadwa vartakut bandavzist staydu amin dönüxsa zamazı Respublika qavun xazaradun sezonu plant fadil erzirta qavun xazaradı minister Mametata vaxtang. Press konferensiya maxayat raistu qavun xazaradı ministratı zaya goyta ama mexanizasiya upravleni sarglavag muldarta Igor ama veterinarun ama fuzdardı xadı sarglavag tedete atsamas. Minister ban sankuta zargadarvating evdata ama wazal walzajit xayfer mertan sabun na walze gun bedurun koste ta فون باکنن. تو خزارد آل خاطر و دیس مایس پروبلمات کد افتن در متوسط در افتم پروبلمات و من اون سوی آل خیام مثلا سوسکای کنک کنم فندم ازارن من افت زوجی در نپروبلمات چی داره و نه آسیاز نسخوزن ازو آدم کوسن نوازه محسامیش تا پروبلم اوگویی بالخط توی تایی نگادم خون با کد توی فریس کلتیواسیون کنوی می باید توی سبون نو مسروق تدرنه وجود سوینس
Minister Mabonsan kutazarga kutar bun gadfadatrot da auf der Filmir da fand kannens kartof erzayn kannne fazot singa favarachtar kannen kadatsı kultura fildar zaura yunu saxtoyvat atsasta sağdırsa za respublika ender rayontedir. Skilvalski rajone, Frunz gektar kartof benate chi udon koikanen, EU gektar Taznaurski rajone, Kovakbach 6 gektar is, ma saldar azamidek, jezun benezervi. Oled zavet stavens mechajne, cunte, no zauski rajonen, de raczej fasz kartofenici z animacją kutta, ma adstekka, danni moment, pagoda meg, elmekeszint személyre, az a pagoda, dersze, szeména iszom benate, 25 ton, met spol funds 6 hektar bajthoz stúzsia. Kartofay dartarmat saznısazı maqavın sindar xalsar tasarmagundai tak abuska. Duvamin duvansıp baram ama duvamin duvanıq sazamostıq. San ministradan bantız duvasa da gektaray fildar razdar kameyna payda kutoy axam zaxı tafastama bakusin. Kustu tak olimpikanın texnikasın kayna fakkanı ve axusagan. Mamut hatı vaxtang mabansan kutazarga ministradı yafık adır tütsuxtinattar. Prezident Gogluj talanen itt szerembun mire fel kosztisnem, mert rajtam v tej jedinica. A v té prispodbuších, které rojsta funds, kasilka, které funds, men nudon tenk véghoz de statias. Tenk nek saraz Stefanem, a fende nudjen, men nefsis, stoman nudjen baftauzustene technika, samej firmirteme adem der čisto udon, afunul se kust kenuim afunul. Ярада қаун хазар администратызая гойта ама механизации хады сарглавак мулдарта егербан санкутта зарга арасава қаун хазарады райрастмаздахт комплексун архайды план. Планы мероприятия, которые мы будем реализовывать в ближайшее время. Там и развитие этого растениеводства, там и развитие животноводства, чтобы те предприятия, которые у нас есть, они работали хотя бы на какие-то мощности, вышли. Мулдар тигр мабан санкута зарга вахсра стаджи вахт савзиста амбрози нихматух канн мазалта в манамауиш дерзян фахас аллергия чифатых савуца адаман. Новой неделе, скорее всего, препараты будут в республике. Мы их какую-то часть своими силами будем опрыскивать, какую-то часть мы передадим в районное управление сельского хозяйства и фермерам, чтобы они тоже свои там, участки, поля начали обрабатывать, и как бы хотя бы какую-то часть этих сорняков мы уничтожили. Это будет, я думаю, что каждый год мы будем это уже реализовывать, и думаю, через несколько лет это станет как плановым мероприятием. Пресс-конференции растаджи ветеринарун ама фустарды хайды сарлавак тедетат самас, рдзыртат сацама якуса гумбалсыты хай, вой хайадрайста семинара. Думаю, Россия куда-то фуссошtek неспокойность, что не сами смахайфат, хоскутом, куда сима тухкадушунистима, навагмитота, навагистидвонита, навагвакцията, хаудон куйкута. Тедетат самаз мабан санкута инак орикайфанд канен сархунен дагестайнак специалистët самай ахам семинар авазойна ветеринар тандар. Сочите Фатима, устаты заур комаритаты Фатима информацион равахт абун. Nokçine ketsi sefterafel daxkaya kesek zindgon goymak abaytı vasoy bazun zen ermez kud ginyalun ahır godne felama kud khor zimbal zon damunek emeye ray gorem besten nuvet çiwed axem ademagay. Çine ce prezentatsiy ketsi afteru nocima iw zindgon ahır gond sibirte Ludwig wagder tsitschimvale. Atsıra wagde after ray xelta bire axşak demete. Kedun ennemengay der tsemedi sivzerin kenziste ermez zonadun kuşetemne felama ebbet ademmeder. Zindgond axırgond sibirte Ludwig rarazmekotaya nokkos ketsine fista appet dunye der zindgond İron axırgond lingvist ama folklorist abayte Vasili Ivan Fırtınomel. Prezentatsiy ran xalskota prezidenti Patsahadonun affegene Kosti Konstantin. Patsahadı sergla gagloyta alanı nomeywe bakast arfey fistek ama bansan kota. Zonad ama appet İron adamen atsı nokçinigen sister nisaniye suey. Многоуважаемый Дмитрий Алексеевич, прошу принять мои самые искренние поздравления с выходом вашей новой книги, посвященной светлой памяти и научному наследию Василия Ивановича Абаева. Этот труд глубоко личное свидетельство благодарности и высочайшего уважения. Василий Иванович по праву принадлежит тем людям, чьи жизнь и труды
составляют бесценное сокровище и достояние нации на вечные времена. Его нравственная высота и самоотверженное служение своему народу навсегда вписаны в интеллектуальную историю народа, а ваша преданность и неустанный труд вносят неоценимый вклад в увековечение памяти и популяризацию научного наследия Василия Ивановича Абаева. Ați cine guduezend gund ademaje birazun xalardina de khatseg. Je ferstel after outge Rembert Kota Armech teketste abait vasu evdisens kod Armez genialun akhir gundne. Falama kod yetchesel raygurem bestester patriot afteder. Sebert Ludwig Arf analis Kota Dunyon İron irtasınadme ama Kafkaz irtasınadme. Abait vasu tsister khaybaverd bahasta. Women. Я познакомился с Василием Ивановичем в 60-х годах, в 60-е годы прошлого столетия через его замечательные труды по осетиноведению, хотя личное мое знакомство с ним состоялось лишь в 1878 году. И оглядывая пройденный путь, самыми счастливыми считаю 70 моей своей жизни, считаю 70-е, 80-е годы прошлого столетия, когда мы на юге имели счастье близко общаться с нашим великим национальным кумиром Василием Ивановичем Абаевым. Василий Иванович Абаев еще при жизни возвел себе нерукотворный памятник. К нему пришла слава народная, высшее проявление счастья человеческого. Во всенародном авторитете Василия Ивановича мы видим его общенациональное значение, которое трудно переоценить. В этой небольшой книге я стремился внести лишь штрихи к созданию монументального человеческого образа Василия Ивановича Абаева, раскрыть некоторые особенности его личности. Настолько мне удалось судить вам. سیمبولیکونوی در امازون سا وقت کرد دراست در آبایت واسوی خزار موزیه نسان یک جن کلتورون در سرازن فدل قبری سبرت لودویگ راراز مکوتا یک خدگ ما پریزیدنت کود ود سرستجه دستگاه استفست راست در آن وقت درصد ینوک چینجه پریزنتاسی Людвигу Алексеевичу Чибирову, внесшему и вносящему огромный вклад в пропаганду выдающейся нашей личности Василия Ивановича Абаева, в пропаганду его человеческого образа и творческого труда. Следует сегодня сказать о том, что Дом-музей Василия Ивановича Абаева был учрежден на основании постановления правительства Республики Южная Осетия от 9 декабря 2000 года в бытность президентства Людвига Алексеевича и именно по его инициативе Людвига Алексеевича. Днем ранее, 8 декабря, в центре нашего города был открыт памятник Василию Ивановичу Абаеву. چین کندوتسال در دیماتی کن سرگونده خواست مرسدست مونون کلتوره نارت کاچته ایران آدم اتنوگنیزه امندر آدم تیم سراغون باسینت فدل زونادون ستادیاته چین جه سرماگوند بنا تاخسن زونادون فوروم ته اما انا فرمالون وآوره آخر گوندیمه یه سرماگوند فیم بلت فدل مسینکته و دون رارگون کتوی واسیلی وان فرتمید دونی اما اودغد. Это человек, мыслитель действительно с путеводным даром. Вот это для него это тот путеводный маяк, который помогал ему в совершенствовании, в научном совершенствовании, в развитии его гражданского мировосприятия и национального характера в том числе. Мне довелось наблюдать, как Людвиг Алексеевич работал над этой книгой. Вот с каким вниманием, с какой скрупулезностью, вот к самым мельчайшим деталям. Ахшияк историон чинег махоре равазенем фадат фазент информация махоре подсахадун комитет ферце. Растер подсахадердеги ахваз آغاز فتیس مشتابون زونادون پروژه سارده اربینون کننن. ریسپوبلیکا خوساری رستون مخور خزار چینگ راوختا و زنارخ فنداگامون گوسوید زن کد پروفسیونالون آخرگندن. هفتمان ریسپوبلیکای وازق جن اما قزنک ایستوری مچیت مدیس کنه و دونندر. بیازرت استیلا کد زیتا زمت تا داتاکسانا اینفورماسیون راوخدابون. سخینوال رایون انسامبل آمون تا رادون خاد باقلزه کتا یه آیی وادوارجت زردته آدمن بالا وار کتوی رسوخت ایرون موزیکای زلته سنل خستر سدست سیمت خونگ خوخاگ کنسرت آدمل نو وقتا ایرتلمنته Պատսաղադուն Ռամոն теаտրը ողդերցեց Սխինվալ ռայոն ադմինիստրացիի կուլտուրայի ուպրավլենի խեղդուն կոնցերտ մազալ ըրբան բրդկուտա բիր ասցենը մակաշետը զալվուդ ադամայի մծակ արտիստը կոթխիցան զարակենջետը ավտա անսամբլ թադարրավ դստույսա կուրդիատ ադամեն բալավար կուտույ ռեսուղ դիրոն մուզիկայ զալթեմ
رایون سیراگ انسامبل آمونده کافچه تسارخ زین آدم کردی اطراف دستوی کد ایرون آدمون آفتم و کافگاز اندر آدم تکفته تا خست گنگه در کنسرت پروگرامای ود آل خزون جانر تام خیزن زارک کنجت اما انسامبل تاس خست کد کد آدمون آفتورون واسمسته در زال آرتیستلم بل تخچون کوخم زغدای دوی تودول زورگ اما کنسرت کیاتت انتشنای Попали на такой замечательный, прекрасный концерт. Мы очень рады и счастливы. Мы были и в Татарстане, мы были во Владикавказе, тоже ходили, смотрели. Теперь здесь побывали, нам очень понравилось. Ребята, восторг. Для нас всех они произвели. Так летают, так, ну, я не знаю, во-первых, все вместе, во-вторых, такие серьезные движения. Я вообще удивляюсь, как они могут так, как можно вообще так научиться. Концерт карундар одам натахт куд тойса хазартам зер тойса талманта амасай муци тефадл. Восторг, конечно, изумительный, грациозный. Мужчины, ну просто даже слов не находилось, когда они своими движениями сальто и на колени, и на пальцах столько выдерживали экспрессии. Я очень редко бываю в театрах, но первый раз я видела кавказские национальные танцы. Очень красиво, очень, прям вот, знаете, девушки, правда, что один в один стан у них такой красивый, лебедушки. از کلتورون مازال لیس سخونن رایون کلتورون کاباز اکتیوون رسته ایردف دیسن جو تاکسانا تا تاکسانا تلکمپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون Nerdikka xatne gorete wagdırtsı deste nerton qastete. Yeriste xadraystoy gorete imiyag axradun wagdette xister glaste axrzavte. Udon setix tevzerstoy fathe ixsene art taxter çi sutsen benden ivazene emender adamon qastete. Bune bome atsı yeriste kenens popularun der. Wiban sankotoy xadişte sexedek der. İmiyag kamandun xidmegeske wala xizaw sifetsak skolay kamandem. Tebel telvira sportivu mazalay. Цхинвала вахтар цедесте нартон қастета спорта ирон нацун хостай касета систе традицион сан сану авзонг лапутхсан тхай бхсенай цртар амарог дар вавнай хоздар травзарен нартон қастета организация котоy ахсанадун архаак хобият алберт амахсанад هندیزت ایر قصد رادیال ترادیسی مگسکس کفتو خود سامه خرزی و جتفادل و سیورستج ما قصد ارگانیزاتر رارگم کتا ایرون ارتک آخک فنگل اول چیوه و چه پرگمیته آلکتس عرف میدیستر ایرست خادراست گورت ایمیا گاخورادون واگدت خیستر کلاست آخر زوته نفتون ایرست خادیسم فرازمونگو خوبی آتابیم و من اشتر بوزنک جورم که راز آخام ایرستم ویوتن خورس فلترانی تخمم کستر فلتر راز مشاره ترنجینات زمزنم آخام ایرستد تنگ پایداسته شمع ایرون آدیماگیا آیواد زونا یغدت زونا مباطنی خود داشتر بوزنگ ارتون قصدت ایستم خیاد قدیش بوده ما از خیاد رایستون آنات ایوازانه فاتح سنه کم مجاود فخز در کنیستم نخی فخز در آف دیشتستم باشه ایرست دست تنگ شما دیست چلو دیست شمای ایرستون قبول تایی و مکره جیوارزوی Южина шамайва найрастуна. Хистер класун та эрес коттой алохозун традицион дисциплинате кодзахам фата ихсенай ар тахтар чи сутсен банден ивазенай амандер адаму қастетай. Шатта тох! نرتون قصد کاچن وازگستیس نیم بستاک وقتی بار قبسای خدسک اخسان آدمونی رسته بیره خط تبریزیور جیوت آرسینی ایمیا گاماندون خدمگسکه نرتون قصد ولاخی زاوستیس گورت فتساک سکولای گامانده دکاک بناد باtsاخستوی اما نرتون قصد افزی سکوبوگرام بلتوی سکولا آلبیون آخرگنی نکته برونزای کوبوک خیصاو تاسیسته دکاکم سکولای می نورده Балахи завтама призёрта хорзашчен арцедесте кубоктай грамотатай майдонтай амахсай бристай ана кустардай набазадесте сармагунд антестета чиравдеставце ахургейнектадар хицана эхсай фарастай ма хорзашчен арцедесте бирас валунчен бинунтай арта хаяди саҗдар тбил телвира кустраул тататаксана информацион равахт абун
Դկակ սկոլայ ախրձավթը ըխսեզեմ է ըստեմ կլասուն խադրայստոյ գրոսը։ Խարիբաթը իսաղը կոցթը գրիը աբայթը վասոյը əməciyotı alanı prospektıl qız sıvel ette tsine qalaba. Vıdon sepetler tırnettoy valahizme. Səxifət kənins azı dərğət səməy sportu atsı xözə skolayını madır tsəvoy ivul xözdərtıl. Սավետուն սդիսը կայտար Սաուդին ջզոն ֆլոտը տարպեդոն կատիրտը կորդը կամոնդագանակ կապիտան լեյտենանտ խոստը Կոնստանտին Գյորգի ֆերտենոմալ ցխինվալը դկեգամաստակակ սկոլաս արգանիզացի կոտտա կրոս խայած սրայստոյ ախորձավտա էխսեզեմե էստեմ կլասովոնք։ Спортиву мозалнесанерцет в России Саудин джизон флота бомма, а макараме разма аберсте операции валахизел стайду ваза сахаст. 12 мая 1944 года – это знаковое событие в летописи Великой Отечественной войны, когда был полностью освобожден Севастополь, завершилась Крымская освободительная оборонительная операция, когда полностью был разгромлен немецкий захватчик на побережье Крыма. Каждый год мы будем посвящать этому событию определенные мероприятия, и спортивные, литературно-музыкальные. Сколай директор Ольга Михайлидибана санкота маршруткой ацет эцепар сайрагонгл харибати сака косте гри абайты васоя әмәҗиюты аланы проспектел кроссы традицион әмәр властари хадиш тенемец кенефелдер фелдер. Сдаем нормативы по ГТО, и те, которые вышли на финишную прямую по нормативам, они сегодня тоже принимали участие, чтобы дожать свои нормативы, получить завтра значок первой-второй степени участников ГТО. Сегодня, как по моим подсчетам, эта дистанция где-то занимает около 500 метров. Так, если по периметру посчитать, может быть, плюс-минус я могу ошибаться, но километров тут точно нету. Но 500 метров в таком массовом забеге для детей – это уже соревнование, уже командный дух. Кросса хадиша табан санкотой интернет той призом бенета басахсем ма амасен тезка дар бахутта. Класса эс фачагар балахтал. Ма тунжа ходиш ففلاتم فرجه خودی. بالاخی زوتا خورزخچنر ساوزست گرامو تای امسر ماگون دریول دارن نسانتای او تا آلونا استاد زاور کمریتات فاطمه اینفورماسیون رو وقدابون. Hemen irtabazun tsaverbonu qədnəmin qalma kəsəray sumay sud qaydərğə. Raysom Respublikaya özən ivgə asəs qoysay bonə 7 gradusu qarm, əxsəvəta 2 gradus qarm. Zav rayonu bonə özən 2 gradusu qarm, əxsəvəta 10 gradus qarm. Znaur rayonu bonə 2 gradus qarm, əxsəvəta 10 gradus qarm. Leningorı bonə özən 2 gradusu qarm, əxsəvəta 10 gradus qarm. Respublika stolica Tsxinvalı ta bonə özən 2 gradus qarm, əxsəvəta 10 gradus qarm. آخمود استابون خابرت مزرده ونزغت سمی و آلبون در یم زاگوا خورس خابرت استودیو بیازر تستیلا اما نرادون فیلم بلد میفیره.